स्तोत्र आज आपण म्हणूया. श्रीपाद श्री वल्लभत्वं सदैव, 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 श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव, 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 श्रीपाद श्री वल्लभत्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव, श्रीपाद श्री वल्लभत्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव, श्रीपाद श्री वल्लभत्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव, भावग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते, 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 घोरात् कष्टात् उत्तरास्मान् नमस्ते, घोरात् कष्टात् उत्तरास्मान् नमस्ते, घोरात् कष्टात् उत्तरास्मान् नमस्ते, घोरात् कष्टात् उत्तरास्मान् नमस्ते, भावग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उत्तरास्मान् नमस्ते, भावग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उत्तरास्मान् नमस्ते, भावग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उत्तरास्मान् नमस्ते. आज आपण